Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good day everyone. For this video, I wanted to explain about the materials of English phonology for Indonesian English TV. Okay, guys, I need to say thank you very much for your time watching me on Indonesian English TV, the only English channel TV on earth, in Indonesia especially, that broadcasted by Indonesian people. TV, as usual, I wanna share my materials for teaching and learning process in our campus. And for this semester, it's the event semester. So for this video, I would like to explain about the planning of teaching and learning process in the classroom and on subject of English phonology. So please, you need to pay attention. It's not really serious actually about these materials, because in the event semester 2021 and 2022, in the event semester, it's gonna be 16 meetings that you will be with me on this subject in English phonology. So, but before we're going to expose what actually the materials is going to be discussed in the classroom, don't forget to leave like and share to your friends, share to the world, share to everywhere to support my channels, and also subscribe to my channels to support my motivation to support these valuable channels for Indonesian English TV, for not only Indonesian students but also around the world. Okay, first materials. Before we go to the classroom, of course, we need to know about the plan, what actually is gonna be discussed in the classroom. But I would like to mix explaining English with the bahasa Indonesia, supaya kita semua bisa memahaminya secara detail. Ini merupakan RPS, yaitu rancangan daripada pembelajaran kita selama satu semester. RPS ini diadaptasikan dari KKNI yang telah disarankan oleh Dikti atau Kemenristek Dikti, yang formatnya seperti ini. Bisa dilihat, ini adalah nama perguruan tingginya, kemudian fakultasnya ini adalah nama daripada program studi kita. Dan di sini terdapat juga para pengembang RPS-nya, koordinator RPS-nya, dan juga ditandatangani oleh Kaprodi. Kemudian juga ada yang authority-nya, ini adalah dekan di masing-masing fakultas. And this capaian pembelajaran, jadi capaian pembelajaran dalam English phonology yang akan kita pahami ini adalah ada beberapa di sini, ya, terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama, capaiannya yaitu berupa attitude atau tingkah laku daripada para mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah English phonology ini, sebagaimana ini tertera dalam statuta perguruan tinggi kita masing-masing, disesuaikan dengan visi misi daripada perguruan tinggi kita masing-masing, dan juga capaian pada program studi masing-masing. Dan ini pada setiap perguruan tinggi bisa berbeda. Kemudian daripada attitude, tentu diharapkan kita bisa mencapai ini, A sampai dengan J.
Anda bisa pahami sendiri dan Anda bisa baca. Saya tidak membacakan satu persatu, tapi poin-poinnya saja. Kemudian capaian pembelajaran ini yang kedua itu knowledge. Tentulah dari setiap pembelajaran itu ilmu pengetahuan yang akan dicapai pasti berbeda-beda. Kalau pada mata kuliah English Phonology ini tentu mahasiswa nanti diharapkan mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat mendasar mengenai fonologi dalam bahasa Inggris itu ya minimalnya 70% kita bisa memahaminya. Materi-materinya nanti akan dijelaskan di bawah. Kemudian dari pembelajaran itu juga tentu akan ada tujuan merupakan general skills atau skill umum yang diharapkan bisa dicapai oleh mahasiswa ketika telah mempelajari mata kuliah English Phonology ini. Bisa dibaca di sini terdapat A sampai dengan D poin-poin general skills yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Kemudian pada yang poin keduanya yaitu pada specific skills yang akan dicapainya adalah A juga sampai D di sini. Setelah belajar English Phonology dalam kelas diharapkan mahasiswa bisa mencapai poin-poin ini semua dari yang tertera di poin 3.2 ini specific skills. Kemudian ada juga capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian di sini terdapat beberapa poin juga. Learning objectives, hard skills. Ini adalah setelah mempelajari tujuan khusus daripada pembelajaran ini adalah after studying this subject, the students are expected to be able to implement the correct spelling of English language in many variations of phonology in it. Okay. Kemudian ada learning outcome atau soft skillnya. Ini merupakan tujuan-tujuan yang akan dicapai sebagai soft skill setelah pembelajaran bahasa Inggris ini. Ini bisa dinyatakan sama untuk semua mahasiswa yang belajar English Phonology pada mata kuliah saya ini. Pada kelas yang paralel tentu mata kuliah yang sama mempunyai tujuan yang sama. Sementara pada kolom berikutnya ada deskripsi singkat daripada mata kuliah. This is the definitions or the descriptions of English Phonology. Bisa dibaca seperti ini, adalah pembelajaran fonologi itu adalah seperti ini. Bisa dibaca dengan sendirinya, ini adalah deskripsi daripada mata kuliah English Phonology. Dan ini yang paling utama adalah perlu diketahui oleh para mahasiswa yang mempelajari English Phonology dimanapun, khususnya yang dengan saya, perlu dipahaminya adalah sebagai berikut. Jadi bahan atau pokok bahasan yang akan dibahas selama 1 semester di sini adalah seperti ini. Pertemuan pertama ada the nature of English Phonology. Lecturers will explain about what is actually phonology, why phonology is very important for the students of English department, and so what is the implementations gonna be hoped after finishing the study of English Phonology. So this is the nature. Lecturers explain about the nature, why phonology is very important. And the second meetings, we're gonna discuss about the sounds, spellings, and symbols. And of course, every language on earth that human use in the world, that they produce having sounds and spelling and also symbols in the language itself. And the third subjects or the third materials is about phonetics and phonology. The fourth is variation, and the fifth is the International Phonetic Alphabet. So we'll discuss about this in detail in the classroom. And the sixth
phoneme the same but different. Sorry, it's a little bit different. And the material number 7 is variations and when to ignore it. Okay, we'll discuss about this. And as usual, in Indonesia, the 8 meetings is gonna be the midterm test. So after 7 meetings, we need to measure the ability of the students in understanding the materials, especially the 7 materials. And we go to the 9th meeting, conditions, variation in written language. The 10, the phoneme, and some further examples of it. And 11th, the reality of the phonemes. 12, describing English consonants. So we're gonna discuss about the chart of consonants in English. Followed by apa. And the next 13, manner of articulation and place of articulations. In phonology, they are very, very important to know by the students. And then we have describing English vowels. Also, we're gonna discuss about the vowel charts that based on the APA style. Also, the APA, American Physiology Alphabetic. Next. We have variation between accents. So we're going to also discuss about the accent in English, whether it is important or not important, or it seems without accent or not accent, especially in English, we need to know about the meaning inside. And the 16, we're going to discuss about the syllables. All the 16 materials or 15 materials are very, very important for the students. So at least for the students who take English phonology with me, you need to write down all the materials for you, because these materials are going to be discussed in the classroom as long as the event semester 2021 and 2022 in English department, and also in our lovely campus, Universitas Batanghari, or Batanghari University, the lovely green campus in Jambi province. Okay. And you don't need to be worried much for all the students, because for discussing all these materials, I'm planning to share a book related to these materials. And the books, just like this. The first, of course, an introduction to English phonology, written by April McMahon, Edinburgh University Press, 2002. Even this long period of times published books, but the knowledge inside is very, very important for us to know. Let me tell you about the books. Of course, all the materials in this book are displayed already in the RPS, or the planning of our semester materials later. Okay, and you need to read, of course, for all the students, if you don't want to read, you are not students. So I share the book later, you need to read, and in the classroom we practice. We practice using English, we practice how to discuss in English about English phonology. All the materials are here. As long as you want to read, you can get the knowledge inside. And to know the knowledge that come to your brain or not, let us discuss in the classroom. Just trying to read before coming to the class. Oke, para mahasiswa nanti yang akan mengambil mata kuliah semua dengan saya, mata kuliah apapun nanti yang akan diambil, ini diperlukan untuk membaca materi-materi sebelum masuk ke dalam kelas. Karena insya Allah semua buku yang saya mengajar nanti akan saya share sebelumnya, dengan harapan nanti
seluruh mahasiswa membaca materi ini terlebih dahulu, dan di dalam kelas nanti kita diskusi tentang setiap materi yang kita bahas, yang kita rencanakan dalam RPS tadi. Setiap kali pertemuan ada materi yang berbeda, dan bacalah dari buku-buku yang telah disediakan di sini. Dan nanti apabila ada materi-materi pendukung lainnya yang Anda bisa dapatkan melalui website, melalui internet yang Anda bisa dapat, silakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan Anda. Dan di dalam kelas nanti kita berdiskusi. Jangan masuk ke dalam kelas kalau tidak punya pengetahuan awal mengenai apa yang akan kita diskusikan di dalam kelas. Kita sudah memasuki milenial ketiga, dan saya kira pembelajaran seperti ini sudah tertinggal dibandingkan dengan bangsa Eropa yang telah memulainya di abad 19. Seluruh atau mahasiswa pada umumnya akan merasa malu ketika masuk ke dalam kelas untuk berdiskusi dengan dosen dan kawan-kawannya sebelum dia mengetahui pengetahuan dasar tentang materi yang akan dibahas di dalam kelas tersebut. Untuk itu kita akan menerapkan cara yang seperti itu, dan tentu tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak tahu, karena materi ada di buku dan buku itu perlu dibaca. Nanti di dalam kelas kita diskusi dengan menggunakan secara maksimal bahasa Inggris yang Anda pahami, karena you cannot deny everything that you have already chosen that English department as your department to study. Meaning that you need to explore your knowledge in English, especially in speaking English, talking about the materials, talking about the knowledge of every subject in the classroom. Okay, that's all for these materials for English phonology. The very short materials in this video. I hope that's gonna be very, very valuable for you and for everyone who wants to know about the English phonology. Please watch this movie, watch this video, and then you can follow another video on Indonesian English TV, the only English channel on earth. So don't forget to leave like, share, and also subscribe. Karena dengan subscribe yang Anda lakukan, insya Allah kita semua akan maju. Karena subscribe yang Anda lakukan itu juga menjadi amal jariah bagi Anda untuk kita semua. Demikian, semoga bermanfaat video singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.